Jedan istrošeni pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo šta se sve to nabavilo tokom ovih prazničnih sniženja. Naravno, nekad se slavio 29. novembar, Dan Republike, sada se slavi Crni petak što smo preuzeli sa zapada, ali opet, ako je već to dobra prilika da nabavimo sve što nam se odavno razvlači po spisku i da testiramo svoje ekonomske veštine, time što analiziramo većinu sajtova i vidimo gdje se najbolje može iskombinovati da dođemo do što povoljnijih prilika, onda bi to trebalo da bude baš uspešno i da smo napunili našu kolekciju onako kako treba. I naravno, ja sam isto iskoristio tu priliku pa ću pokazati čime se obogatila Filmolovčeva kolekcija upravo tokom ovih nekoliko dana. Evo ga i film Super 8, koji sam već odavno tražio J.J. Abramsa, naravno jasno ovdje koliko je to zanimljiva pričica o gomili dece koja otkriva zemaljca. Ovdje imamo Planetu Majmuna revolucije, odnosno Dawn of the Planet of the Apes. Ja sam imao strano britansko izdanje, sad evo imam i domaće. Čudo je da Hobita još uvek od Petera Jacksona nisam imao, ali evo ga i to dvostruko izdanje na DVD-u domaće, što je isto bitno. Evo ga i Priest, isto interesantna ta futuristička pričica koja je mešavina i akcije i horora i svega drugo, gdje su Karl Urban, Paul Bettany. Nije baš nešto, ali ima nekih zanimljivih scena koje treba pomenuti. Mrak, film četvorke, to nedavno sam pričao o njemu i konačno sam ga i nabavio za kolekciju, imao sam ga na kaseti pre ovoga. Posljednja ekskurzija 5, isto sam nedavno pričao o njoj, isto ovo deo koji mi je falio, iako imam 3 dela na DVD-u, ovaj deo mi je falio, četvorku ću vidjeti da li ikad i želim da nabavim. I ovdje imam čudesnog Spider-mana 2, tako da eto i on mi je isto nedostajao i to će biti isto zanimljiv dodatak. Ovdje se isto nalaze filmovi koje sam imao neke različite verzije, kao ovo što je na primjer sad domaće izdanje, ja sam pre toga imao britansko, tako da eto sad imam i to, isti slučaj i sa Looperom, kako su ga preveli ovdje, izbori se budućnost, Looper suoči se kako će ubica iz budućnosti, kako ga prevedoše, uglavnom isto sam imao to britansko izdanje, sad imam i ovo, Eragon, identičan slučaj, isto britansko izdanje, sad imam i ovo domaće, Jezgra, također, ista situacija, Doom, isto sa rokom, također, to je ova produžena verzija, tako će biti zanimljivo da se pogleda. A evo nešto što sam imao domaće izdanje, ali sam sad nabavio i nemačko, tako da možda ovdje bude nekih dodataka koje ranije nisam video za svemirske vojnike. Starship Troopers. I ovdje je isto bilo nešto što nisam mogao propustiti, iako sam ga znači već imao, a to je znači čuvena trilogija The Dark Knight, imamo znači ova 3 dela Batmana od Christophera Nolana, što ne sme se propusti, Iron Mana, i s obzirom da ih već imam u kolekciji, ali opet za manje od 10 € teško da se propusti ovako nešto, tako da je sasvim jasno što je to moralo da se nađe kod mene. Naravno, pored toga što je vezano za filmove, uzet ćemo i nešto što je vezano za fitness, tako da nabavio sam i ovaj jednoručni nastavak za triceps, što je vrlo praktično, također i za bicep može se koristiti jako dobra vežba. Evo, identičan slučaj isto i sa ovim nastavkom, koji je isto i za triceps i za biceps, izuzetno dobro pogađa. Također, nastavak za lat mašinu, hromirani široki hvat. Ja inače mnogo više volim kada je ovako bez tih štitnika ili gumenih delova, pošto sam mogu da određujem gdje će hvat da bude. Tako da sam veoma zadovoljan što sam ovo nabavio, s obzirom da prethodni je već bio rizičan jer je mogao neki deo da se otkine. A ovo mi je posebno bilo drago što sam nabavio i što čak i u sniženje nije bilo baš isplativo. Ali opet morao sam da probam da vidim da li su zaista priče tačne i jesu bile. Ovaj neoprenski hvat za lat mašinu sa srednjim hvatom zaista neverovatno dobro pogađa latimuse, sjajna jedna vežba, neverovatno je kako je dobro i ergonomski urađeno i jednostavno savršen dizajn i nije ni čudo, čak i toliko lako u odnosu na težinu koja je blizu 4 kg. Drago mi je da sam ovo nabavio posle toliko vremena i zaista i vredi, apsolutno vredi. Pored ovoga isto što sam nabavio tu, nabavio sam ono što je neophodno prateće za svakoga ko se bavi fitnessom, a sada ćete upravo vidjeti šta je to ispred mene. Jasno je da je ishrana najveći luksuz što se tiče treninga, tako da je jako bitno u ovo doba sniženja da se napravi spisak svih suplemenata koji su vam potrebni. Ovo ovdje što vidite izloženo je samo delić onoga što ja nabavljam u ovom periodu, tako da
blizu 50 kg svih ovih suplemenata bude na mom spisku, ali se uvijek nalaze oni koji su mi zaista najpotrebniji i kao što znate ja ne reklamiram brendove, ovo su bukvalno proizvodi koje ja koristim i to sa apsolutnim razlogom, naročito Yamamoto Viso Fuji koji ima 27 grama proteina u jednoj merici od 30, bukvalno jedan od najboljih izolata na našem tržištu i apsolutno ga preporučujem posebno u letnjem periodu kada radite na definiciji. Isto od Ultimate Nutrition, isto Sensation 93, to 93 zbog toga što imate 93 grama proteina na 100 grama. Tako da isto interesantno napomenuti ovdje da se radi o hladnoj filtraciji, tako da se apsolutno iskoristi za anabolički sistem. Znači ima ovdje dosta BCA, dosta glutamina i sve u savršenom odnosu da dobijete što bolje rezultate. Naravno, Dorian Yates, garancija kvaliteta, taj čuveni Mr. Olympia i evo i njegov taj izolat koji apsolutno preporučujem, isto 25 grama proteina na jednoj merici, skoro da nema uopšte šećera i masti, fantastično. Quenteol Metapure Zero, znači zaista ovo je izuzetan protein koji isto preporučujem da nabavite u vanili zato što tu ima 91 gram proteina u 100 grama, za razliku, na primjer, kada biste izabrali da bude ukus čokolade, jer tu već zbog kakao je već samo 86 grama, tako i da o tome treba isto voditi računa. Sad kad smo završili s ovim izolatima imamo ovdje i neke od mešavina kao što je na primjer ovaj Animal Whey, gdje je ovdje kombinacija i koncentrata izolata i on je dobar odmah nakon treninga da se uzme. Rekao kada već nemate nekih izolata pri ruci, iako uvijek ja preporučujem čisti izolat. Isto od Ultimate Nutritiona Pro Starov, zaista ovo izuzetan protein koji preporučujem apsolutno svakome ko vodi računa o ishrani i ko redovno vežba. Također, evo interesantna stvar koju sam sad nabavio je ovaj 5 Star isto V izolat koji nisam ranije uzimao, ali sad je bio toliko povoljan i uz njega je išao dosta stvari u paketu gdje sam isto i dobio neki shaker i dosta tih šotova sa beta-alaninom, tako da sam morao da ga nabavim i uglavnom prilično sam zadovoljan s obzirom rekoh i ovo je izolat, tako da je interesantno to isto napomenuti. Sad već ovaj od Sever Nutritiona nisam ranije probao, isto je bio veoma povoljan sad na ovom sniženju, tako da ću vidjeti kako on izgleda, uglavnom 80 grama proteina na 100, tako da je to jedan interesantan koncentrat, vidjet ćemo na što isto liči. Isto Active Lab, njega sam uzimao ranije, ovo je baš koncentrat, 23 grama proteina po jednoj merici, izuzetan ukus, ovdje ću naglasiti, iako ja proteine ne biram zbog ukusa, ali ovaj ovdje je toliko fantastičan da ga apsolutno preporučujem. I naravno isto tu se nalazi i dosta BCA, pošto isto to pravimo u kombinaciji, pošto je dobro tokom samog treninga koristiti što više BCA da se iskoristi u organizmu. Uglavnom, znači, kao što rekao, to je samo bio deo te nabavke koju sam imao, neće bi to trebalo mnogo više stolova da se pokrije šta sam ja sve nabavio. Ja se nadam da ste i vi tokom Crnog petka nabavili sve filmove, stripove, proizvode, suplemente, bilo šta drugo što ste imali na spisku, tako da ste dobro prošli, da smo dosta fino uštedjeli. I to bi bilo sve u ovoj nestandardnoj epizodi koju sam iskoristio malo da pokažem šta se sve nabavilo, tako da nadam se da je vama bilo zabavno, meni svakako jeste. Ako nekad i rešite, vidite i kolekciju shakera koja je došla uz neke od ovih proizvoda, eto možda ću i to tako nešto snimiti. A mi se viđamo uskoro i srećan lov!